Ayan, for today's video guys, unboxing tayo guys ng Shein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan guys, nag-order taog Shein. So, una natin buksan guys is ito guys. Ito, che. Nandua, pareha rin dua. Na. Ito, clip. Ayan. Nag-order ko clip guys. Para sa buhok. Ayan. Laro pagit ko niya. Na. Sunod natong unboxing guys is blouse. Dalawa siyang klase guys. Iba-iba lang. Para naman yung sahod natin guys, may makukuha tayo guys. Ang abubot natin. Ayan. Taran! Tantaran! Ang laki-laki naman. Paanuan ko lang to guys. Iba yung na-order ko. Dapat 0XL lang. Ayan. Tapos, yung pangatlo guys, ito. Tan tan tan. Tan tan tan. Yan, panglakad-lakad guys. Yung pangatlo. O diba? Maganda. Tapos, t-shirt. Malaki din siya guys. Kaso lang, unahin muna natin. Wala, mayroon ba kung volume? So, ayan guys, yung isa natin. Pang 1, 2, 3, 4. Pang-apat natin guys. Taran! T-shirt. Tantaran! T-shirt. Ayan. Tapos, may isa pang t-shirt. Kashiin guys, kaso lang malaki. Ayan. Taran! T-shirt. Ayan. Para paglakad-lakad namin guys, meron akong masuot. Diba? Ayan. Tapos, meron pang isa. Strapless guys, nga bra. Ayan. Strapless. Dito yung ano niya sa harap guys. Ayan. So dito yung ano, buksan natin sa harap. So sa harap para hindi mahirap buksan. Ayan. Tantan! Ayan. Ayan yung masarap guys pag ma-order tayo ng gusto natin. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Tumataba na tayo guys. 5. Ang ganda yung tatak niya guys. Tapos yung isa is nagustuhan ko is polo. Yung tatak niya is polo. Oh, dito. Malaki lang siya kunti guys. Paayos ko lang siya. At saka tong clip para sa buhok. Ayan. Thank you for watching guys. Ayan, 'di ba maganda?
Pag naka-ponytail ka ganyan. Pag gusto mo yung ponytail. O, diba? Ganda. Diba? Ang ganda. Para siyang may decoration sa ano. Diba? Ayan. Pwede din siya, ganun mo. Pwede mo ganun style. Ayan. Thank you for watching, guys. See you in my next live. God bless you, everybody. Thank you.